Balmao aw bisimila bolola baara kɛnɛ la. Bolola baara kɛnɛ ye jɛmukan ye, jɛmukan mun n'a sigilen don Liberté soba kɔnɔ, jamana in bolola baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Bolola baara kɛnɛ hakilinaw hakilina bolola baara sira fɛ, kunnafoniw bolola baara sira fɛ, taabolo ɲumanw bolola baara sira fɛ, ka kuma dadi jamana in bolola baarakɛlaw ma bolola baara kɛnɛ don. U ka dusukasiw haminako minnu b'u la, taabolo kɔrɔ minnu b'u bolo, ko ni o de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilina ye ka se ka jamana in bolola baara ka lataa ɲɛ. Bolola baara kɛnɛ o ye anw hamina dɔ ye. K'a fɔ bolola baarakɛlaw ye nin kɛnɛ belebele in mun n'a bɛ u tɔgɔ la jamana in kɔnɔ, a laɲini jamana in bolola baara a bɛ se ka kɛ fitinɛ yelen sous-région in kɔnɔ ani diɲɛ ma u k'a dɔn k'a fɔ bolola baarakɛla ɲumanw o bɛ anw ka ba Maliba kɔnɔ yan. O siratigɛ kɔnɔ balimaw, an bɛ o de fɔ aw ye k'a fɔ bolola baara kɛnɛ sɛgɛnbali ɲinabali jamana in bolola baarakɛlaw nɔfɛ u ka togodaw la, u ka cakɛdaw la, o mana kɛ jamana in yɔrɔ o yɔrɔ la, bolola baara kɛnɛ a bɛ olu de sagoya la. O siratigɛ kɔnɔ an taara commune 1 na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korofina. Korofina Madu Tarawele bɛ yen, ministre waraba don. Ani Madu jara ka masala minnu kɛ ani Madu ka ladilikanw a n'a ka fɛsɛfɛsɛliw bolola baara sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministeriya sira fɛ, anw n'an ka jɛ ka ba Madu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne ka baara ministeriya le an bɛ don min na ko bi n bɛ ministeriya lile ni aramori ni fauteuil n b'o de dilan bi ani siège. Baara nin n y'a dege mais n ma dege jamana nin kɔnɔ yan. N ka baara daminɛ yɛrɛ de ministeriya la n y'a dege Gambi le. N taara premier ministre dɔ fɛ Gambi wagati la Kayiwa Jara bɛ fanga la. O ministre in an ye ɲɔgɔn kanu. A ye ko jara n taara fɛ yen, a ye invité n taara fɛ yen. N ye aramori sigilen ka lit sigilen ka fauteuil sigilen ka n sigi a kɔnɔ. N ko nin ko tubabu le dilan, a ko tubabu ma dilan, ko farafin na dilan. N ko farafin ɲuman dilan, ko Gambien yɛrɛ la dilan Banjul dugu yɛrɛ kɔnɔ bada la. Atelier ba dɔ fɛ gouvernement atelier ba, a y'an ta ka taa yira n'a ye. A dilanbaga n y'a dilanbaga ye, n y'a dilanlen ye ko k'ale saɲa. O kama n ye ministeriya kanu ka don ministeriya la. A degeli n ye gɛlɛya sɔrɔ parce que fɛn fɛn n'i bɛ taa dɔn k'i ka se k'a ɲini k'a dɔn i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la. Voilà, o ye n t'a dɔn o dɔnni ɲinini o gɛlɛya n y'o sɔrɔ n'o tɛ n ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la. N bɛ se ka faransa de fɛ ministre ni ɲɔgɔn tɛ parce que ministre an b'a fɔ ko ministre mais ministre modèle ka ca. Ministre confrère bɛ yen, ministre charpentier bɛ yen. Confrère ye minnu bɛ so jɔ ka yiri k'a la sanji kɔnɔ o ministre confrère de. Ministre charpentier bɛ yen ni so jɔra ka ban minnu bana ka na tôle d'a kunna ka sasi charpentier sigi a sanfɛ ka tôle d'a kan ou bien dɔ bɛ nɛgɛ d'a kan o ye ministre charpentier de. O caman o bɛ usine ba ninnu de jɔ. Ministre métallique bɛ yen o ye minnu bɛ armoire dilan nɛgɛ la ka lit dilan nɛgɛ la o fana ministre métallique de. Ministre en bois bɛ yen minnu bɛ lit ani armoire ni porte dilan o ye ministre en bois ye. Ministre tapisserie bɛ yen ministre tapisserie minnu bɛ fauteuil bourré ninnu dilan ni ka mobili kɔnɔna ninnu habillé ka ɲɛ ka mɔgɔw ka bâtiment kɔnɔ habillé ka ɲɛ o ye ministre tapisserie. Donc ministre a qualité ka ca mais an b'a wele en groupement globalement ko ministre ka sɔrɔ i référence bɛ ministre ni ɲɔgɔn tɛ. Atelier ne kelen ni n dɔgɔninw ni n ka apprenti bɛ baara kɛ n ka atelier la. Mɔgɔ hakɛ min bɛ n bolo n bɛ se k'a dɔ f'i ɲɛna ni n dɔgɔnin cɛ 4 bɛ baara kɛ atelier in kɔnɔ a bɛɛ n'a muso a bɛɛ n'a den. Apprenti min bɛ n bolo atelier in kɔnɔ a bɛ apprenti cɛ 9 bɔ n bɛ baara kɛ atelier kɔnɔ apprentia la. Ne ye ministre formé ministère la Bamakɔ yan o dɔ bɔra ka taa kɛ ministre ɲɛmɔgɔ de France bɛ mɔgɔ sigiyɔrɔma 2 bɛɛ bɔ 3 bɛɛ bɔ bi u bɛ atelier baara kɛ atelier bɛ la France bi a ye ka papier au séjour fɛ y'a bɛɛ sɔrɔ ka da ka dɔɔnin bɛɛ la o kama. N yɛrɛ ka apprenti bɛ Bamakɔ yan
min y'a teli dayɛlɛ yɛrɛ a kɛ siya kosɛbɛ mɔgɔ i bɛ min kɛ i kan k'o de dɔn ni ne ɲininka bi ne b'a fɔ n ko bolola baara in la n ko a siniɲɛsigi ka bɔ ministère la kojugu parce que n'i ye ministère dɔn n'i ye ministère yɛrɛ yɛrɛ dɔn i bɛ se ka baara caman kɛ ne bɛ ministère yɛrɛ considérer comme savant fɛn bɛ se ka fɛn créer yɛrɛ ye o ministère de don n'i ye ministère kɛra k'a dɔn parce que ale baara bɛ kɛ par mesure a bɛ kɛ par ale baara bɛ daminɛ par millimètre ministère baara i b'a daminɛ par millimètre ka yɛlɛ ka taa donc fɛn bɛ dilan par millimètre n'i y'o dɔn i ka dɛsɛ baara la diɲɛ tɛgɛ bolola baara la a bɛ gɛlɛya n t'a fɔ k'i ka taa moteur dilan t'u ma dɛ mais fɛn bɛ bolola baara la ɲɔgɔnna ye hali ministère caman yen nɔ i bɛ so d'a ma so complet hali n'a ma ingénieur ta a ma technicien ta a bɛ se k'a jɔ ministère yɛrɛ dɛ degun b'an kan bi a ka bon hakili ma parce que ne bɛ ministère yɛrɛ considérer jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamana jɔbaga parce que baara n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko ministère jɔyɔrɔ ta la o baara tɛ yen hali avion kɔnɔna la ministère la baara kɛ yala kuma tɛ mobili ma i bɛ si so mun kɔnɔ kuma t'o ma donc o la n'i ye ne kelen ɲini n b'an ko ministère jɔyɔrɔ diɲɛ tɛgɛ la surtout faso ko la a ka bon surtout an ka jamana nin kɔnɔ donc n'i ye ministère don a ɲɛ ma i bɛ se ka ko caman k'i ka i faso la dɛ i bɛ se ko caman k'i yɛrɛ ye donc mais ne y'a ye bi an ka faama ye ministère bolokɔtɔ min na n m'a dɔn fɛn min ye parce que n m'a ye ko ministère dɔ n'a ye fɔlɔ k'a karisa ye na yan an ka nin baara b'an ka ministère la an k'a da i ma an bɛ baara la k'a ye an bɛ taa ministère kɔnɔ i mako bureau ni porte ministère in bɛ n bolo an b'a baara k'a ye ministère de kɔnɔ i b'a n'an ta an bɛ taa monter yen mais an talen y'a bɔ yɔrɔ min na n b'a la caman bɛ bɔ importer le ka na bon o degun b'an kan kosɛbɛ parce que an ye baara kalan pour que se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la que se k'an ka jamana lafiya jamanadenw ka se k'i balo a ye dahirimɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ bon i b'o dahirimɛ sɔrɔ min na n'o o ye bolola baara minnu ye ministère ye n'o o bɛɛ walasa jamana kɔfɛ o tuma i ye baara min kɛ i bɛna nafa jumɛn sɔrɔ a la de i bɛna se k'i ka siniɲɛsigi dɔ bɛ k'i ka denbaya ka siniɲɛsigi dilan cogo ɲuman na ne y'an t'o fɛɛrɛ la fiyewu donc ne kɛlen bɛ min fɔ an ka faama ye ka n k'a sama i ma a ye k'a kɛ ala kama ala kira kama a ye kɛ bolola baarali filɛ fɛn fɛn ministère an bɔ a ministère mɛtɛli kɛ k'an filɛ an bɛ se ka fɛn fɛn dilan ɲuman na a ye k'o to an bolo yan nɔ an k'o dilan n'an tɛ se ka min dilan k'i bɛ se ka bɔ n'o ye ka ɲɛ genduko nin kabako b'a la kabako jumɛn an mako b'a la ka baara kɛ mɛ an dɛsɛra k'a sɔrɔ kɛla bolo kabako ye an b'a ye genu a bɛ tigɛ an ka jamana k'a baara ma a bɛɛ bɛ bɔ ka taa kɔfɛ o ma bɛn an ma an kɔni wulila an b'a kɛlɛ la an bɛ ka kuma fɔ k'a fɔ ko ministère bɛ bamakɔ yan mali kɔnɔ an ka dossier ma se yɔrɔ min na genuko kibaru kan a tɛ yan a religieux kunda a chrétien kunda a diinɛ taabolo kunda yɔrɔ tɛ yan n'an ka dossier ma se yɔrɔ min na wa ministère tɛ yan n'an ka dossier ma taa yɔrɔ min na ka kuma ka genu an b'a a bɛ kɛ tɛgɛ ka bɔ an mago b'a la a kɛ tɛgɛ ka to an fɛ yan an yɛrɛ ka baara parce que n'i y'a mɛn k'an tɛ se baara an tɛ se baara la matière ɲuman de t'an bolo yiri mun bɔ jamana wɛrɛ kan ka n'an b'a ministère baara kɛ n'a ye a yiri tɛ se ka baara kɛ n'a ye k'a di maa si ma n'a bɛ se k'a nisɔndiya foɲɛ bɛ n'a fɛ a bɛ déformer a dalen bɛ kura a yɛrɛ ma i tɛ se ka fini sɔn ka min kɛ mais genu n'i y'a kɛ ka fɛn o fɛn baara o bannen fo ni e yɛrɛ ma se ka fini sɔn kɛ bon an nana sɔrɔ genu yiri min yari diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen bon genu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali ta couleur de kan ka bɛn genu bɛ diɲɛ yɔrɔ mali ta couleur de kan ka bɛn bon an nana a kɛla an bolo jigisuguba de ala yɛrɛ bolo ala an jigi tugu ni genu ko ye kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ donc o la an y'a kanu ko genu kɛ tɛgɛ a kɛ to yan an yɛrɛ k'a san k'a baara mais a kɛ tɛgɛ ka bɔ fo n'i y'a baara k'a kɛ a ba ma yɛlɛmɛ k'a kɛ li ye ou bien aramoro ou bien kolon ou bien kolonkalan ou bien bala ou bien jeme i bɛ se ka bɔ n'a ye o sira fɛ parce que o la jamanaden de b'o baara sisan k'o ba yɛlɛmɛ o nafa bɛ to jamana in kɔnɔ yan o y'an ka laɲini min ye o san an wulila ka se faama ye kɛ genu ye a kɛ sira d'a ma a genu kɛ tɛgɛ a kɛ to yan k'a tɛgɛ kulukuturu ka bɔ ka taa siniwa jamana kan vraiment an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini a ka tɛgɛ ka to yan an bolo an ka baara an mako b'o la hali sisan an y'a papier dilan ka taa di médiateur ma mais a ye papier na segin ala segin ni hakilina ɲuman ye an ye hakilina fila ale ta tɛ dɛ
jamana baara min bɛ kɛ jamana nin kɔnɔ yan an ka gouvernement ka fila kɛ baara nin tɔn bolo an yɛrɛ k'a kɛ mais an ka genu bɛ tigɛ ka bɔ a kɛ genu tigɛ dabila a k'a tigɛ k'a d'a ma an yɛrɛ ka baara ye a kana bɔ kɔfɛ n'i y'a bɔtɔ o fana la baara la an y'o de k'an ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ye hakilina filanan k'o kɛ ni an ka ministère baara minnu bɛ kɛ yen ministère baara yi la ministère métallique baara yi la a k'o d'a ma an k'o baara pour an na se ka jɔyɔrɔ dɔ ta Mali kɔnɔ an faso kɔnɔ o de kɛla an ka hakilina fila de ye mais i selen genutigiw kuma a m'o fɔ a da ma suma yɛrɛ ko an ko ka meuble ministère baara k'o d'a ma an ko o kɛ yan nɔ k'e dan sirima ko o baara ma ko dil'a ma déjà billahi a dil'a ma ne ma ministère kelen ye fɔlɔ an ka 6 commune nin kɔnɔ min ka ko nin baara dil'a ma mais a baara a bɛ di jɔn ma a bɛ di commerçant minnu taara patente ta k'e ye menuisier ye i b'a baara d'o de ma mais an kɔni an minnu ye artisan ni kɔ an kɔni m'a kelen sɔrɔ fɔlɔ donc o yɔrɔ gɛlɛya b'an kan bon n'a baara dilan commerçant mun kɛ i bɛ taa meuble importé de san ka na n'a ye donc an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo an ko k'a to an k'a baara a y'a d'a ma an k'a baara a ye ko k'e y'a d'a ma a dilan minnu ma o n'an tɛ baara modèle kelen kɛbaga de mais papier min b'aw bolo o ni papier min b'an bolo o bɛ papier modèle kelen ni o bɛ se ka faamu cogo ma o tɛ faamu donc o yɔrɔ vraiment an kɔni y'a laɲini Bamako 6 communes a ministère an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kɛ regroupement ye k'a fɔ kɛ bɛɛ kan n'Ala sɔnna an bɛ ka wuli ka se fanga in ma hali bɛ kɛ deli jagoya tɛ i la ɲɛmɔgɔ de mɔgɔ n'a fanga ka bon ni ko tɛmɛ n'a tɛ e t'a dali le ka taa k'a hakilina fɔ ya kɛ se k'a faamu nafa min bɛ genu la avantage bɛ genu la jamana kɔnɔ surtout Mali kɔnɔ yan a ka bon dɛ an sera chambre de métier de ma n'o Madu Menkoro ye an n'a kumana kuma caman a yɛrɛ wulila k'i jɔ k'a b'an dɛmɛ a ye avocat dɔ ta k'a d'a ma genu bɛ tigɛ cogo ma bɔ cogo ma an y'o ta ka t'o bɛɛ yira o la an taara yira fɔlɔ conteneur 70 ni kɔ de tɛmɛ min charge la genu la a kan ka bɔ o yɛrɛ o ye ka dossier monter a kan mais ko tɔ labanna cogo caman a ma dɔn Madu kɔni ka kuma la k'ale kɔni b'an dɛmɛ ale b'an dɛmɛ wa k'a bɛ k'an dɛmɛ min y'an kamana guwa sisan Madu ka ko la o yɔrɔ de quoi n'an wulila ka se ɲɛmɔgɔso la ɲɛmɔgɔso ma k'an ka goniko problème f'a ye o y'o kɛ o k'an jaabi o b'a ka jaabi bila sa ka na chambre de métier la ye o de b'an wele ka jaabi f'a ye donc o y'o kɛ jaabi da o tɛ jaabi d'a ma dɛ o de bɛ jaabi di chambre de métier ma bon donc o la o de ko k'a b'an dɛmɛ bon n'an wulila ka se yɔrɔ min na o tɛ jaabi o jaabi d'ale ma ale b'an wele ko ta ko tan an bɛ mun fɔ la donc o y'an kamara ka Madu Menkoro ka ko la kosɛbɛ kumakan laban bɛ ne fɛ k'o fɔ an filɛbaga ye ani ministre ye ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye et k'i hakili to bololabaara la jamana tɛ se ka jɔ fewu fo bololabaara bololabaara mɔgɔ wɛrɛ t'o jɔ jamana den yɛrɛ de bɛ wuli ka baara kɛ n'i y'a ko mɔgɔ ka baara kɛ i bɛ baara kɛ minɛn de d'a ma k'a dɛmɛ o sira a ka se ka dɔ kɛ mais n'o k'a ka baara kɛ a kɛ jamana jɔ jamana kan ka jɔ ni baara min ye e m'o d'a ma a bɛ se ka mun kɛ donc n bɛ wele bila faama ye k'a hakili to an n'o yɔrɔ la pour an bɛɛ bɛ se a yi mako laɲini ma n'o jamana ɲɛtaga ye jamana ka sɛgɛ bannen ka hɛrɛ na jamana kɔnɔ ka jamanadenw da kelen ka bɔ da kelen fɛ et k'i hakili to an na o de ka d'an ye. ayiwa n balima hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ Tarawele kɛ ka nin kɔrɔfɔw la sabula n dalen b'a la an filɛbaa caman kun sigilen bɛ yen u t'a dɔn k'a fɔ différence bɛ menuisiers ni ɲɔgɔn cɛ nin na kɛ sira ye sira mun mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ menuisier minnu n'olu ka baara ye coffrage ye ani lit ni armoire dilannaw fo ka na se a ɲɔgɔnna caman ma k'a fɔ menuiserie kɔnɔ nin baara in a bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen don a kɔnɔ ayiwa nin fana ye bololabaara kɛnɛ diya ye dɛ ka aw kunnafoni ka bololabaara kɔnɔnaw kow fɛsɛfɛsɛ aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ n dalen b'a la Bamadu ka nin kuma in kakɔlɔw kun sigilen don so olu yɛrɛ hakili la k'a fɔ bololabaara n'i ko menuisier o ye menuisier de ye o t'a dɔn k'a fɔ fɛn fɛsɛfɛsɛlenw olu bɛ menuisier kɔnɔ o kun t'a dɔn k'a fɔ qualité caman bɛ menuisier kɔnɔ tɔgɔw ye kelen nka baara in a kɛtaw tɛ kelen ayiwa Fufannakaw siɲɛ wɛrɛ n y'a dɔn aw tɛna fili sɔrɔ nin ko in kɔnɔna la o siratigɛ kɔnɔ an bɔlen Bamadu fɛ yen an sera association des veuves ma association des veuves ye muso filiyatɔw ye muso cɛsirilenw don muso minnu don u ko k'olu t'u sigi ka u bolo fila da u sen kan malgré que u cɛw fatura denmisɛnninw b'u kɔ denbaya bonyanen d'u kɔ u jɔyɔrɔ
fo ka a fa du kɔnɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen cɛw la, Ala ka hinɛ an ka tabaw bɛɛ lajɛlen na. O muso cɛsirilenw an n'u ye masala kɛ, hami mun b'u la, degun mun b'u kan, o ka laɲiniw ye mun ye. Ani an balimamuso Astan Konate ye u ka présidente ye. An n'u ka présidente jara ka masala minnu kɛ an balimaw an n'an ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ, an ka baara ɲɛsinnen bɛ bayɛlɛmali ma, suman bayɛlɛmali. Awɔ, an bɛ fini bayɛlɛmɛ ka juga ni fini, tiga ni fini k'a kɛ juga ye, saɲɔ, céréales ninnu an bɛ olu de bayɛlɛmɛ, an ye transformatrice ye. A hakilina bɔra ne yɛrɛ de la, sabu ne de y'a ɲɛmɔgɔ ye. Degun belebele de b'anw kan anw ka baara in na. Baara in yɛrɛ ne b'a la depuis 2011. Depuis 2011 n y'a daminɛ n kelen b'a kɛ. Bon ne ye veuve ye, n'i y'a jateminɛ i yɛrɛ kelen i ka degun bɛ cogo di? N'i nana bɔda sɔrɔ k'i bɛ se ka baara kɛ, i bɛ se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye, i bɛ dɔɔni sɔrɔ mun na, i tɛ siri mɔgɔ la mun na, i bɛ mɔgɔw fara i kan. Ne ka laɲini kɛra o de ye, n ye mɔgɔw fara n kan dɔɔni. An ka jɛ ka baara in kɛ, ka jɛkulu sigi n'o ye association des veuves ni ne yɛrɛ y'a présidente ye. An ka jɛ ka jɛkulu former, muso dama dama an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo. Bon an ka ca parce que an ka baara kɔnɔ an bɛ mɔgɔ 200 ani kɔ bɔ. Bon o mɔgɔ 200 ani kɔ n'i y'a jateminɛ i tɛ se k'a fɔ i bɛ bɛɛ bolo don baara kelen na. Donc an bɛ mɔgɔ damadamani ta minnu bɛ fini tɛntɛn, minnu bɛ fini ko, minnu bɛ juga bɔ, an bɛ baara kɛ u la. Revendeuses fana b'an na, minnu b'a ta, an den minnu b'a ta, ninnu dɔ bɛ yen an bɔramusow y'a dɔ ye, an denw y'a dɔ ye, an b'olu bɛɛ bolo don puisque olu de bɛ relais ta anw kɔfɛ. Anw ka laɲini kɔni ye dɛmɛ de ye, anw ka laɲini ye dɛmɛ ye. E ɲɛ b'anw na an bɛ degun sugu bɛɛ kɔnɔ. I ɲɛ bɛ gani min na an bɛ baara kɛ nin gan in de kɔrɔ. Ni samiya sera an b'a esisuwa parce que yan bɛɛ bɛ kɛ jinɔgɔ ye. Ni samiya sera an b'a jɔ. Séchoir t'anw bolo, baarakɛlaw wɛrɛw tɛ anw bolo. An bɛ partenaires yɛrɛ de fɛ. Puis fini mana gɛlɛya ka se hakɛ dɔ an b'a bila. Ni fini gɛlɛyara, ni ko i bɛ taa fini san sugu la ka na baara, i tɛ nafa foyi sɔrɔ a la. An kɔni ka laɲini yɛrɛ an ka don chaîne de valeur kɔnɔ. Chaîne de valeur y'a jumɛn ye? Ka taa intrant na fo ka na commercialisation. Parce que aw muso damaw n'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a jateminɛ n'i taara tiga ni fini san sugu la ani i ye min san musow ka tɔmɔtɔmɔli bolo musow bɛ min feere kelen tɛ. An filɛ nin an bɛ fini ko n'i ye fini bɔrɔ kelen ta 100 kilos n'i y'a ko i bɛ 80 kilos de sɔrɔ i bɛ kilo 80 de sɔrɔ a la. I binkisɛ bɔ a la k'a tɛntɛn ka cɛncɛn ni fɛnw bɛɛ bɔ a la. C'est à dire u b'a baara, vous m'excusez le terme, u b'a baara cogo bɛɛ la pour que a nafa ka dɔgɔya anw bolo. Ni k'i b'o feere ka n'i ye kilo 200 ta k'i bɛ kilo 40 perte bɔ a la ka tila k'o ɲɔgɔn don ka denmisɛnw ka main d'œuvre bɔ a la safinɛ sɔngɔ bɛ besoin bɛ bɛɛ la k'i b'o bɛɛ bɔ a la k'a bɛ nafa ɲini a la nafa bɛrɛ t'a la. Anw ka bololabaara o serila ka dɛmɛ dɔ k'anw ye parce que 2016 kɔnɔ FAFE y anw financé. FAFE ye 1 million di anw ma. O 1 million na yɛrɛ an y'a a rapport kɛ de fin de contrat an taara n'a ye o nana yɛrɛ ka na an superviser ani CNDIF mɔgɔw dɔn. O 1 million na anw ye minɛnw san ka fini yɛrɛ tɔni 1 san ka an ka baaraw fɛn n'o commencer n'o ye. Bon minnu tɛ baara la ne yɛrɛ ka laɲini ye bɛɛ ka dɔ kɛ. Deli bɛ ku Alahu Taala dɔrɔn de la. Hali ni somɔgɔ b'i la don o don ko se b'a ye i bɛ taa deli i bɛ taa don dɔ la i bɛna wele yɛrɛ i ka numéro la a t'a ta karisa e nege bɔlen don. Anw ka laɲini kɔni ye anw ka se ka dɛmɛ sɔrɔ multifonctionnel ne yɛrɛ ka multi i ɲɛ bɛ denmisɛnw de na ninnu bɛ denmisɛnnin musow o ka se ka relais ta anw kɔfɛ. An mago bɛ formation na an mago bɛ équipement na séchoir an ka baara yɛrɛ kana jɔ de fiyewu. Bien ne bɛ centre yɛrɛ de fɛ multifonctionnel. Ayiwa n balimaw hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ muso filabagatɔw ka nin tɔn lahalayaw la u ka laɲiniw la. O ye ladili minnu kɛ an balimamusow fana ye minnu sigilen don so n'u bolo fila b'u sen kan. Nin ye sira ye u fana ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnw ye ka kɛ jɛkulu ye ka wuli ka u cɛw dɛmɛ baara la ka wuli ka denmisɛnninw dɛmɛ baara la ka wuli k'u jɔyɔrɔ yira halisa jamana in jɔliko la sabula jamanajɔ in a mago bɛ jamana in den cɛman ani a musoman bɛɛ lajɛlen na kalanko o tɛ mɔgɔ bali baara la. Cɛ b'i bolo cɛ t'i bolo n dalen b'a la association des veuves n'o ye muso filatɔw ka nin tɔn in ye o y'a yira k'a fɔ cɛ b'i bolo cɛ t'i bolo a t'i bali ka se ka dɔ kɛ mun n'i bɛ se ka balo a la ni i jɔyɔrɔ bɛ se ka ye aw ka duw kɔnɔ ni jɔyɔrɔ bɛ se ka ye aw ka kabilaw kɔnɔ ni jamana yɛrɛ bɛ se ka o baara nafa sɔrɔ
ni association fasugu n dalen b'a la ɲɛmɔgɔw tulo bɛ an na partenaires tulo bɛ an na bololabaara ɲɛmɔgɔw tulo bɛ an na nin bololabaara cadre kɔnɔ surtout transformation agroalimentaire n'o ye nin muso ninnu ka baara ye asa ye welewelekan minnu da an bɛ dugawu kɛ ala ka tulo kunnandi don a la sabula ninnu o ni dɛmɛ ka kan o ni dɛmɛ ka kan ka d'a kan bi cɛ t'u bolo cɛ minnu n'o bɛ se ka jɔ u jigiya kɔrɔ du balo la cɛ t'u bolo cɛ minnu bɛ se ka don u jigiya kɔrɔ denmisɛnninw ladonni ko ɲuman na u ka kalankow la u ka fɛn caman na so kɔnɔ nin jɛkulu n dalen b'a la ba ɲumankɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ u ka nin jɛkulu fasugu dɛmɛ ninnu bɛ se ka kɛ don dɔ la sira ye sira minnu ni u bɛ jɔ ni u ka denw ani u ka denbaya ani u cɛw taara ka kabila minnu t'u kɔ u ka se k'u jɔ u jigi kɔrɔ ka se ka u ka laɲini u sabatiw ye n'i y'a lajɛ hali baarakɛyɔrɔ ɲuman a t'u bolo fo u yɛrɛ ka u débrouiller dɔɔni ka guwa fitinin dilan u ka da la u ka se ka sigi u suma kɔrɔ ka nin suman bayɛlɛma baara in kɛ malgré que a spécialité b'u la nka halisa degun in ma ban dɛ an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to nin jɛkulu fasugu dɛmɛli la a baraji a ka bon kosɛbɛ wa a nafa u ka duw b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ bɔ u nɔ ma u ka nin baara in nafa la sabula baara in a ɲɛdɔn b'u la a kanu b'u la o siratigɛ kɔnɔ an taara amadu kone fɛ yen futotala waraba dun a sigiyɔrɔ bɛnnen don bangɔni na zɛgɛnɛkɔrɔbugu la ayiwa tarɔlakaw nin ye an ni konelakaw ye ɲɔgɔn na yan dɛ n dalen b'a la o tɛ tarɔlakaw fɛ ko ye an amadu kone jɛra ka masala minnu kɛ an balimaw an n'an ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye fototala de ye n bɛ bangɔni zɛgɛnɛkɔrɔbugu yan nɔ ne bɛ fototala ka ca san 20 kɔ bi bon n bɛ studio min kɔnɔ n ye studio dala depuis en 99 bon baara ye ne baara in dege ni terikɛ dɔ a bɛ Thiès bi n'u b'a fɔ ko Pacha bon moi j'étais dans l'aventure quand je suis nalen bon n y'a kanu vraiment ka métier dɔ kalan bon n y'a ɲɛfɔ a ko ma ko problème t'a la à l'époque fototala tun ka dɔgɔ Bamakɔ yan bon Pacha a yɛrɛ fana tun ka dɔgɔ mais ne dɔgɔnin don bon mais a ye foto kanu bon donc de sorte que n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna dɔrɔn a ye appareil fitinin dɔ bɛ yen nɔ appareil yɛrɛ cadrage fɛn kun t'a la donc a y'o di yan ka n débrouiller k'a kɛ à l'époque photo kun tɛ film tɛ tigɛ ka tugu n'i ye film ta dɔrɔn les 36 pouces c'est obligé i b'a bɛɛ tirer n'i y'a bɛɛ tirer a mana bɛn hakɛ ma i b'a sera comme ne ni ye photo kanu n bɛ bagan baara kɛ bon de fait que ni ye photo ta n b'a d'a ma pellicule complet a bɛ taa ko ka na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ kun bɛ tigɛ dɔw kɛrɛ bɛ tigɛ dɔw senkɔrɔla bɛ tigɛ bon n'a fɔra ko baara expérience ye o n'a ɲɔgɔnna don bon à travers ça ni ye photo lajɛ n ye erreur minnu kɛ malgré que encadrement tun tɛ n ka appareil na appareil kun marque Villiers de bon maintenant je me suis débrouillé comme ça ka se ka dépendre kan ka erreur corriger jusqu'à ce que n na se ka avancement dɔ sɔrɔ photo ko kɔnɔna la o de kɛra ne donjugu photo ta la bon kunun photo ko ni bi photo ko a cɛ ka jan kosɛbɛ an bɛ don photo la waati min na pellicule ma de kun don bon pellicule ma fana kun don à l'époque analogique de kun don pellicule ta n'i y'a ta a bɛ taa développer labo la ka tila k'a tirer bon n'a tiré la k'a fɔ n b'a tigɛ ka dɔ développer bien ka tila ka taa tɔ baara kɛ n'a tɔ ye o kun t'a la n'i ye pellicule ta i kun b'a bɛɛ taa bɛɛ de ko bon labo min bɛ yan la photo de bɛ labo 3 kan il y avait Photoreal ani Color Bank ani Photocola o labo 3 de tun bɛ Bamakɔ yan nɔ bon actuellement labo yɛrɛ nana numériser comme nous sommes dans un monde numérique maintenant bon u nana fɛnw bɛɛ ta ka yɛlɛma bon photo pellicule ma in u y'a se ka numériser en un temps o kɛcogo fana ni kun tɛ kelen parce que kun bɛ photo bɔ en numérique u b'a photo misɛnnin caman b'a kɛ photo i n'a fɔ cliché mais u b'a bɔ en image sur un papier 10-15 i b'i kɛ photo fɛn o fɛn i b'a bɛɛ ye après u bɛ sɔrɔ ka photo tirer ka tila ka n'o fɛn d'i ma bon an tɛmɛna o degré kan bon maintenant i b'a di u b'a bɛɛ tirer en numérique tu vois rien i bɛ photo min di dɔrɔn donc directement ni 4 mois d'u ma donc directement u bɛ photo bɔ ka d'i ma bon donc vraiment étape tɛ kelen parce que dɔw a bɛ développer ka tirer bon n'i na i bɛ 4 mois les supports tu les donnes traitement bɛ kɛ ka ban ka d'i ma et puis photo bɛ traiter bon fɔlɔ i bɛ photo ta cogoya min na n'i ye mɔgɔ ɲɛ tugulen a bɛ bɔ ten bon il n'est pas dit k'a fɔ i bɛ photo corriger ka mɔgɔ ɲɛ yɛlɛn ou bien a tulo tigɛlen ka tulo tugu ɲɔgɔn na en photoshop à l'époque kun tɛ yen donc o la c'est à dire fɔlɔ photo kun bɛ ta ni patience min ye a kun fanga ka bon kosɛbɛ il faut être professionnel les vitesses l'ouverture il faut connaître tout la distance réglementaire sujet kan ka jɔ cogoya min na i kan ka mun fɔ sujet f'i ka se k'o bɛɛ de kun dɔn pour ne pas commettre d'erreur bon actuellement n'i ye photo ni erreur k'a la
s'il y a un moyen pour corriger. Par exemple, il y a tout le monde bon, donc vraiment, on va différencier quoi. Bon, il y a des gens qui ont des barènes. Il y a des gens qui ont fait un c'est lui, on a tiré tout de ma donne. C'est l'oubala. 31. Ani, comment dirais-je, maragine fait nous, on a tiré tout na tchatchoué. Pour follow nere ka daina, arande qui me dit, on est chika photota. Tirant toute une semaine, be chika photota. Parce que, n'a mais photo que curiosité. Pour ce qui a imagé sur, il faut avoir un appareil. Appareil, il y en a qui ont un appareil, il y en a qui ont un appareil qui est au Tibet. Un appareil, ça 200 000, 250 000. C'est un appareil qui pour avoir de belles images. Donc, au cas où il y a un lancé. Donc, bon, actuellement, nous sommes dans un monde moderne. Donc, directement, les téléphones font dans 10 romans. Donc, à peu près, bon, on a la possibilité de faire un téléphone, même si la photo, tu as des gens qui ont la jambe. Parce que photo qui est curiosité, ni photo, pour que les clients aient la photo. Avec tant de choses que nous faisons. Mais puis, il y a des gens qui ont la possibilité de faire la photo. Après, c'est photo. Bon, appareil d'obé, appareil vraiment, c'est sophistiqué, appareil cagne. Si tu as le téléphone, imagine-moi, malgré que ce n'est pas professionnel, actuellement, il y a des téléphones professionnels pour les images. Bon, vraiment, au début, quand c'est un peu donc, parce que photo curiosité qui apparaît sur le balai client boulot. Bon, maintenant, appareil de client boulot. Nous, quand téléphone, c'est la photo. Donc, on a la photo. Donc, bon, maintenant, en donnant le là, avant de le là, il y a un moyen spécial de parce que, en gabara, c'est qu'il y a un ordinateur. Parce que photo, pour traiter une photo, il faut qu'il y ait un Photoshop. Et Word, il faut qu'il y ait de Word là. Pour que la photo traitement fonctionne parce qu'il y a un bon, maintenant, avant qu'il y ait un ordinateur, il faut que je me dise que à chaque déplacement, je paye. Bon, à la Kakou, on a dit que le ton, là, association, mais association de là, on a savoir quand union. Bon, association, on a savoir que formation de la Sama. Formation, qui est badalabou. Bon, le diplôme de boulot, on a travaillé sur le Photoshop. Photoshop, c'est qu'à barra pour modification, déformation. Photoshop, c'est que barra fait que. On a ton dia photo, c'est qu'à dilemme même malgré qu'il y a tata tout là. Mieux faire que tu avec Photoshop, c'est qu'il y a la marque. Bon, formation de on a fait ça. Bon, de nos formations pour que on s'est amélioré, j'ai en fait parce que il y a la marque pour que c'est pour nous mettre à jour. Comment quand on m'a fait nous connaissons donc j'ai vu que ta tableau minka ni mon petit tati ou ta qui tu bon surtout nous sommes dans un monde faut que ça qui est moroclé là faut faire que tu me dises pour me ka fi sano information sur formation clé évaluation ta damina ereba donc moroclé bon am romia ka bita fo mo mo ko là bon bibina am se fa alhamdulillah parce que formation c'est grâce à ça avec ka balo la vie bon moi c'est moi parce que une association ngono on a union mi bara provinciale na mi ka kele ke pour que c'est que artisanat c'est la fiance sur quoi bon donc vraiment odi anga la ini donc pour ça les bien ya finalement ni bien ka ta tout mina ni ko kitita ta ku jolontu donc groupement nous j'aimerais que vraiment vie associative au cadre bala na dona bala artisanat reba à la fasoro on a fa kacha na fa folo formation fi formation fait nous a donné kungulo là non almia du kungulo na i commanda à tseka bi kuma donc tu vas faire ta vie avec ça bon ni ka faut bien me financièrement matériellement ou be coré donc vraiment ma jeme jekulu yini mun se kante mo fena parce que l'information que après coup na c'est matériel dama parce que ni mo formé s'il n'a pas les matériels après to kaje bani animaire de la maire du district adama nyare kam bonanu de la ka et comme nyogoni e fena ba ko fela la ukungo makuna matériel dama bon dès lors vraiment c'est au coup là bon donc là wole kambe foka fo association nyamo an jama jekulu nyamo vraiment ça du cas c'est clé nous ka bazoué quoi sans la base les sommets n'est rien sans la base sans faire ça que fouille donc mon grâce à qu'il a les sans fait les ou fouille na fa ça dit ka jondo wi ima wutula mais talenya fait ou be sigi mandam c'est pour un mandat bien déterminé 5 ans ou 4 ans na bana mi clé gagnoy donc là ils ont intérêt ka nyeshi nous ka basé be intérêt mini moi personnellement moi je suis un homme politique. J'ai fait la vie associative. J'ai tout le temps dit, moi je lutte pour l'intérêt collectif.
mɔgɔ t'a fɔ tɛ hɛrɛ ɲini yɛrɛ ni hɛrɛ sɔrɔ a ka di n ye mais bɛɛ ni garijɛgɛ diɲɛ kɔnɔ bon mais de toute façon ne qualité kɔni pas joué depuis kuma jan b'a a ko la bon mais fɛn fɛn bɛ yen i ye sabu mun sɔrɔ i ye nafa mun sɔrɔ la filɛ k'o yɔrɔ min f'i ye o formation ta fanfɛla ye mais an m'a dɛmɛ jɛkulu kɔsɔn min ye fɛn d'an ma ka fɔ an ka baara kɛ n'a ye bon hali wagati la wariko kuma fɔ u bɛna wari d'an ma bon bɛɛ ɲɛmɔgɔ ka problème de parce que ni ɲɛmɔgɔ ma bon Banque Africa k'an ka demande ladon la façon que u ka ça ne ma sɔn ko tacogo ye bon vraiment moi je me suis pas ne m'a engagé qu'à ça niveau là mais j'ai vu des gens mɔgɔ caman bɛ k'u ka fɛnw ladon mais an kɔni carte fɛn ninnu bɛɛ ta bon mais c'est à dire a ko ma taa ɲɛ quoi mɔgɔ si tɛ yen i ye mɔgɔ ye komi i ye dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ. Awa ani n balimaw hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ ko ne kɛ ka nin kɔrɔfɔw la kunun photo ani bi photo n dalen b'a la technologie avancée fɛn ɲuman don ayiwa photographe nin ye cɛsiri de nalen aw fana ma ka d'a kan téléphone tɛna bila mɔgɔw fɛ nka photo kɔnɔ baara caman bɛ a kɔnɔ photo tacogo caman bɛ yen balo bɛ se ka kɛ a kɔnɔ a kan kan ko ne ye kuma minnu fɔ aw ye formation ko la pour que ka se ka boli technologie nɔfɛ sabula don mun na an bɛ jamana min kɔnɔ bi diɲɛ bɛ bolo mun kan adamadenw bɛ bolili mun na bi taaɲɛ ko la ni mɔgɔw ma caman fara u ka formation kan ka caman fara u ka ko ɲɛɲini ani u ka kodɔn kan u ka baara cadre kɔnɔ taa bɛ kɛ ka u to o de bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye u ka baaraw taabolo kɔnɔ n dalen b'a la message mun n'a dira Amadu Kone fɛ kakɔlɔw minnu sigilen bɛ so n'olu ka baara ye halisa kɔrɔlen ɲɛɲini ye ayiwa nin na kɛ siraw fɛ u yɛrɛ ka kunu ka se ka fara Kone ni a ɲɔgɔnna caman kan ka se ka boli technologie nɔfɛ afin que u bɛ ka baara kɛ photo minnu kan u ka se ka balo u ka baara in na an b'o de fɔ bololabaara a degun a ka ca kosɛbɛ nin bɛɛ ye a dɔ ye a laɲiniw ka ca kosɛbɛ nin bɛɛ ye a dɔ ye an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔ minnu n'u sigilen don bololabaara kunna n'olu sigilen ye bololabaara ka taaɲɛ ye n'olu sigilen ye bololabaara hakɛw lafasali ye u ka se ka fara ɲɔgɔn kan halisa i b'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ cogoya minnu na ka jateminɛ kɛ jateminɛ minnu ye jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fɛsɛfɛsɛlen pour que bololabaara bɛ dingɛ min kɔnɔ bi degun min kɔnɔ bi u ka se ka fara ɲɔgɔn kan u ni bololabaarakɛlaw ka se ka o degun ani o dingɛw k'o datugu ka Mali lasegin a place kɔrɔ la bololabaara sira fɛ farafinna ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ o siratigɛ kɔnɔ an taara Musa Jara fɛ yen Musa Jara ye yirimɔgɔnin dilanna ye bronze la ani fɛn caman na ayiwa Musa Jara ka kɔrɔfɔw la a ko depuis kɛlɛ nana jamana in kɔnɔ 2012 ka na se bi ma a ye degun caman se olu ma degun mun n'a tɛ se ka fɔ k'a ban sabula tongarankɛw ni mɔgɔ wɛrɛw minnu tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na don an ka jamana kɔnɔ ka na sanniw kɛ ka na an ka fɛn kɔrɔw lajɛ olu de tun bɛ sanni k'o fɛ kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ degun a tɛ nord dɔrɔn na a bɛ sud fana kɔnɔ yan sabula a impact a sera fo Musa ninnu ma u ka sigidaw la Bangɔni kɔnɔna la yan ani Musa Jara ka masala minnu k'o kan balimaw an n'an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Anw ye bronze dilannaw de ye Bamakɔ ani Mali lamini bɛɛ an ka association bɛ yen a bɛ san saba bɔ bi mais an bɛ baara in na sisan a bɛ se san 50 an yɛrɛ b'a kɔnɔ an y'a sɔrɔ a bɛ kɛ fana ka ca san 100 baara in ye bronze dilanna de ye nɛgɛ bronze an ka baara ye nɛgɛ bronze bayɛlɛma de k'a kɛ statue ye an bɛ yɔrɔ min na bi an yɛrɛ bɛ Bangɔni na yan nɔ n'o ye Zɛngɛrɛkɔrɔbugu ye baara nin an y'a sɔrɔ an karamɔgɔw fɛ n'o ye Remi Kamate ani Zago Kamate olu de sababu sera an ma ni baara in ye furu de fana donna an n'olu cɛ ka se an ye baara in kalo sira fɛ bon baara in ne yɛrɛ b'a kɔnɔ ani bi cɛ san 28 san 27 a b'o bɔ bi o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ fana an ka baara basilen bɛ nɛgɛ bronze bayɛlɛmali de kan an b'a bayɛlɛma k'a kɛ statue suguya bɛɛ ye ziraju b'o la mɔgɔnin b'o la an bɛ bâton dilan la an bɛ meuble dilan la ka mɔgɔw ka décoration fana kɛ n'a ye baara nin an bɛ se an mun yɛrɛ bɛ Bangɔni kɔnɔna lamini na baarada in ye fo baarada 3 sigiyɔrɔma 3 ye an bɛɛ b'an ka yɔrɔ la nka an ka RPC bɔlen don a bɛ san 3 bɔ ne yɛrɛ ye président ba ye an bɛ se mɔgɔ 80 ma an n'an ka kalandenw an bɛ baara kɛ matière min na o de ye woromɛkunkolo kɔrɔ ani goro kɔrɔ minnu bɛ fili bilenman ninnu minnu ye u ko nɛgɛbilen an b'o de yelen forge artisanat la k'a yɛlɛma ka se k'a kɛ matière ye ka a transformation kɛ k'a kɛ statue ye an bɛ yɔrɔ min na sa matière sɔrɔli gɛlɛya b'a la parce que ne yɛrɛ bɛ baara in na tuma min na o ni sisan cɛ san 20 ni kɔ wagati o y'a sɔrɔ an bɛ matière min san n'o ye zira ye an b'a san kilo la 70 60 nka sisan an bɛ k'a san 350
fo sanfɛ kuma dɔ o bɛɛ n'a ta fana an t'a sɔrɔ o b'a fɔ cogo kɔrɔ bilen bon an ka laɲini tun ye mun ye komi waati tɛmɛnen na anw yɛrɛ tun bɛ clients bɛna du kɔnɔ yan u b'an yɛrɛ ɲini nka kami kɛlɛ daminɛra jamana ma se ka dɛmɛ foyi s'an ma baara in kɔnɔna na baara a bɛ fɔ k'a tɛ k'anw fɛ a bɛ taa di burunakaw de ma fɛn kan ka d'anw ma an t'a sɔrɔ bon tubabu fana ka kɛlɛ nana ani sisan cɛ rebelle ko kɛlɛ min filɛ an fɛ yan ni bi cɛ an ma se ka lafiya an kɔni b'a la a kɛra sababu dɔw ka denbaya yɛrɛ baloli baara in kɔnɔ bi gɛlɛya b'a kan parce que i bɛ baara min kɛ i ka baarakɛta ka ca sanni ma comme gɛlɛya ba de b'an kan bi ka sababu kɛ kami kɛlɛ kɔni nana jamana in kɔnɔ minɛn bɔli ka taa feere ka taa se yan fana clientèle ko ma a bɛɛ gɛlɛya b'an ka mɔgɔ kan bi ne yɛrɛ de président ba ye commune Bamakɔ bɛɛ tɔgɔ la an ka récépissé bɛɛ bɔlen don ne de ye a président ba ye Musa Jara nka gɛlɛya b'an kan bi dɛ sanu métier ka dɛmɛ kelen dɔrɔn de la ka san anw ma o kɛra au temps de Sebou Traoré environ 2007-2006 o fana sous-traité la ma de a ma d'an ma directement mais Sebou ɲɔ tɛ au temps Sebou ka y'a ɲini k'a b'anw de dɔn mais sous-traité de dɔrɔn ni Sebou cɛ baara sous-traité la ma n'a bɔra la chambre ka baara ma de ka d'an ma kami Sebou baara 2007 fo à nos jours chambre ka baara ma d'an ma an tɛ chambre ko kalama an yɛrɛ tɛ hali place t'an bolo an bɛ se ka k'an bɛ sigiyɔrɔ min ka baara kɛ n'i ye yan yɔrɔ lajɛ an bɛ yɔrɔ min na tantɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ la ni kɔni tɛ sigiyɔrɔ ye bilen kɛnɛya tɛ se ka sɔrɔ k'i to yan mɔgɔ fana ɲɛnama fana tɛ se ka na k'i to yan sigiyɔrɔ ko gɛlɛya b'an kan sira bɛɛ ma bi sanni feere don sigiyɔrɔ ko don baara ko don matière ko a bɛɛ gɛlɛya b'an kan bi an kɔni bɛ dɛmɛ min ɲini o ye jamana yɛrɛ ka se ka bolo don an kɔrɔ an ka se ka exportation k'an ka minɛnw na ani ka se ka fort national kɛ en tant que moi an kɔni nana chambre kɔnɔ sisan pour que ka se ka yɛlɛma don baaraw la mais gɛlɛma kɔni ma kɛ fɔlɔ parce que kɔrɔlenw ma se ka bɔ yen an b'o gɛlɛyaw kɔnɔ ne ka kuma laban ye n bɛ bɛɛ fo Bamakɔ n'a lamini bɛɛ Mali bɛɛ ka da ka baara in kɔni an kɔni bɛ mun ɲini o ye ɲɛta de ye an tɛ sonyɛni kɛ an tɛ namarala yan mais a yɛlɛma k'an tɛ baara la yan a yɛlɛma k'an tɛ fɛn na yan ka sababu kɛ partenaire t'an bolo an fana bɛ commune fana kɔnɔ nin an ka chambre fana salen don depuis 2007 ni chambre renouvelée la o kan ka ban 2012 chambre ka mandat banna fo sisan nɔ a kan ka ban 2012 la ka se 2012 à nos jours 2012 maintenant chambre ma se ka foyi labɛn ni ka taa so minɛ mɔgɔ la ka fɛn minɛ k'a dun tɛ an ɲɛ tɛ foyi la ni segin kɔ tɛ an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini gouvernement kɔnɔ ka fɔ chambre kɔni t'anw bolo an ye chambre kura baara min kɛ n'o sera ka bila en compte fana an jigi dɔrɔn ka sinon an yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bi kɔrɔlen kɔni tiɲɛ na an jigi tigɛr'o la ayiwa n balima hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ Musa ka nin kɔrɔfɔw kɔnɔna la nin b'a yira k'a fɔ jamana in basigili a kan ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen hami ye a kan ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kungo ye sabula Mali k'a daminɛ Kayi fo Kidal k'a daminɛ Bamakɔ yan fo Kidal nin bɛɛ ye Mali de ye nin bɛɛ ye maliyɛnw de ye nin bɛɛ hamiw ye kelen degun mana bolola baarakɛla sɔrɔ Bamakɔ yan i ka da la o degun kelen bɛ se ka a tɔɲɔgɔn sɔrɔ fo Kidal an ka se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an hakiliw fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ baara min na bi n'o ye jamana in basigili i b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ baara min na bi n'o ye jamana in sɔrɔ jidili i b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ baara min na bi ni o ye bɛn ani sabati o donni ye jamana kɔnɔ an bɛɛ ka se ka hakili kɛ kelen ka se ka o bɛn ani o kelenya ka o sabati an ka jamana in kɔnɔ sabula jamana o jamana ni instabilité bɛ yen i bɛ da la k'a fɔ bɛɛ bɛ o nɔ ye a yɛrɛ la a ka sow kɔnɔ bɛɛ b'o nɔ ye a yɛrɛ la a ka cakɛdaw la a kan kan an sera wagati min na bi bololabaara yɛrɛ fana jɔyɔrɔba bɛ bɛn ani kelenya o sabatili la jamana kɔnɔ an b'o de fɔ bololabaarakɛlaw ye u bɛ baara kɛ ni langage minnu ye u ka langage mun bɛ kɛ ka baara kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o baara kelen a bɛ kɛ n'o cogoya kelen de fana ye fo Kidal u ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn ani kelenya k'o lasabati k'a ɲini ka na ni jamana in basigili ye k'a ɲini ka na ni hɛrɛw caman jidili ye bololabaara sira fɛ bololabaara jamukan an lasɔrɔli aw bɛ se ka an lasɔrɔ 76 89 05 05 walima 66 16 00 17 walima an n'an sɔrɔ an ka page Facebook sanfɛ bololabaara kɛnɛ bololabaarakɛlaw an b'o de fɔ aw ye a ye ɲɔgɔn minɛ a ka kuluw la i b'a fɔ aw ka code de l'UEMOA y'a fɔ cogoya min k'aw ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu minnu kɔnɔ minnu si ye kelen olu ka se ka pan ɲɔgɔn fɛ code de l'UEMOA aw bɛɛ lajɛlen ka wuli k'a ɲɛɲini sabula aw ka sariya ye o de ye aw ka sariya ɲinita code de l'UEMOA b'a la ka tila k'a ɲini bololabaarakɛlaw fɛ n'i y'a mɛn e da bɛ don jamana ka ko la k'e ye bololabaarakɛla ye fo k'a sɔrɔ bololabaara o carte o bɛ e bolo bololabaara carte tɛ mun bolo jamana tɛ se k'o lakodɔn o tɛ se ka lakodɔn chambre fɛ a tɛ se ka lakodɔn taayɔrɔ si la sabula o de ye aw ka diplôme ye
o de ye aw ka sɛbɛn mun n'o bɛ aw ka bolola baara suguya kofɔ n'i ye patron ye i ye paranti ye i mana k'a sugu o sugu ye a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn aw ka o sɛbɛn sanfɛ wa o sɛbɛn in a vérifier fana ka nɔgɔn donc an b'a ɲini bolola baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli aw ka carte professionnelle ta aw ka baara kɛ ni code de l'UEMOA y'a fɔ cogoya minnu kɔnɔ o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ a ye n balimaw ko diɲɛ don o don k'o ye don ye bolola baarakɛlaw an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ liberté soba kɔnɔ ni o nisɔndiya kelen ye